Dipersilakan Board of Directors to go on stage and sit in front of the medias for our public expose this afternoon. From telco to techco, in empowering Indonesia, becoming the AI native techco in empowering Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terimalah salam dari kami dari Indosat Ooredoo Hutchison. Semangat pagi! Pagi. Dan selamat sore, selamat datang rekan-rekan media semua yang telah hadir secara offline di KPPTI lantai 4. Gedung Indosat Ooredoo Hutchison, dan juga bagi rekan-rekan media yang bergabung secara online. Kita akan segera memulai public expose RUPS tahunan PT Indosat Tbk, Becoming the AI Native Techco in Empowering Indonesia. Khusus bagi sahabat media yang bergabung secara online, dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan di kolom chat dengan format nama lengkap, asal media, berdasarkan nama dan juga alamatnya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan ditujukan kepada siapa. Senang sekali saya Steve Serang dapat hadir di sore ini bersama dengan teman-teman media semuanya. Dan hari ini Indosat Ooredoo Hutchison baru saja menggelar rapat umum pemegang saham tahunan. Dan public expose ini akan mengupdate, akan menginformasikan kepada sahabat media mengenai hasil dari RUPST tersebut. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada sahabat media yang memiliki pertanyaan selama sesi public expose ini, sahabat media yang hadir secara offline dapat mengangkat tangan di sesi Q&A pada saat saya memberikan kesempatan. Sementara untuk sahabat media yang bergabung secara online dapat menuliskannya di kolom chat. And before we start, I would like to greet our board of director this afternoon who will be our spokesperson, narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Vikram Sinha, Presiden, Director, and CEO Indosat Ooredoo Hutchison. Bapak Nicky Lee, Director and Chief Financial Officer. Bapak Muhammad Buldansyah, Director and Chief Business Officer. Bapak Irsyad Sahroni, Director and Chief Human Resources Officer. Bapak Ahmad Sulfikar, Director and Chief Strategy and Execution Officer. Bapak Ritesh Kumar Singh, Director and Chief Commercial Officer. Bapak Desmond Chung, Director and Chief Technology Officer. Sahabat media, kami baru saja mengumumkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan 2024. Adapun hasil rapat tersebut adalah yang pertama, persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Yang kedua, persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Rapat memutuskan pembagian dividen tunai
atau laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai dividen final untuk total nilai sebesar 2.129.415.416 rupiah atau setara dengan Rp268,4 per saham kepada para pemegang saham. Adapun sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp2.342.311.976 akan dialokasikan kepada perseroan ke laba ditahan. Poin yang ketiga, persetujuan atas penerapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024. Poin yang keempat, persetujuan atas penunjukan akuntan publik perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, di mana rapat telah memutuskan Bapak Ajay Bahri untuk menggantikan Bapak Syed Mahbul Quader sebagai Komisaris Independen Perseroan. Selanjutnya kita akan mengikuti presentasi yang akan disampaikan oleh our President Director and CEO yang di mana Public Expose akan memproceed dengan explanation of the result of AGMS, operational performance and highlight of Indosat Ooredoo Hutchison will delivered by our President Director and Chief Executive Officer Bapak Vikram Sinha. Pada Bapak Vikram Sinha, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, very happy to see all of you here today. Let me start by sharing with you that 2023 Indosat was able to deliver on all strategic objectives, whether it is financial metrics, whether it is the underline of the business, which is ARPU, which is very important, which we very strongly believe that Indonesia has much more opportunity. And also synergy realization. When we started this journey, I still remember 4th January 2022, the question on us was, how much synergy value you will do as IOH, whether you will do 300 million or 400 million US dollar, whether you will do it in 3 years or 5 years. Happy to share that we were able to do 383 million within 24 months. So all the metrics for 2023 and key objectives was delivered. If you look at the next slide, I think these are 2023 number. Again, the good news is close to double-digit revenue, EBITDA growing 2x of revenue. All the matrix was looking very solid, and that set us in a very good position. And if you look at the next slide, I think the key message I want to give is, when we started this journey, the journey of Indosat Ooredoo Hutchison, we said that this will be very good for rural Indonesia. So today, we have close to 50,000 physical sites, and the maximum incremental coverage has come on rural, especially at Desa level. So when you get the coverage, how do you serve your customer? How do you make sure that even a customer in deep rural, within his walking distance, can get his SIM swap done, whatever services he wants, whatever he wants to buy, he get it. So we are significantly investing on
serving our rural customer. They should get a similar experience what we are giving in metropolitan cities. So this is what we have been able to demonstrate. Again, looking at the journey, when we started this journey in January 2022, we said that this merger is good for Indonesia. And I can tell you, if you look at the December picture, Indosat was first time in Asia awarded the Operator of the Year for Asia. These are the testimony that this became a good showcase for Indonesia. This is good for Indonesia as a country. This is good for our close to 100 million customer. And equally good for our shareholder. If you look at the next slide, I think this is the most current company update. Before I show you the number, let me tell you what has happened. That with a strong first 2 year, 2022 and 23, Indosat got to a significant scale. There are only 10 operators in the world who are in 100 million customer club. And we are very humbled that we are one of them. Telco is a scale business. When you get to a scale, we wanted to now move from integration mindset to transformation. And we want to do it by first making sure we have really more focus and investment on core business. There are very few countries in the world where core continue to be close to double-digit growth. And one of the countries is Indonesia, and we have demonstrated this in 2023. So we want to make sure we build on that. Second, home broadband. There are close to 80 million homes in Indonesia, and only 14 to 15% is connected. If you look at the regional countries, the home connected on home broadband is anywhere between 35-40. That again shows how much opportunity we have. And we want to make sure we scale up there and also on our enterprise business. And then finally, we want to move towards an AI native techco, while Indosat become an example and showcase of AI native techco, and then how we can serve Indonesia to be on the forefront of the AI journey. There are two things here I want to call out specifically. One, with our subsidiary Lintasarta, our AI cloud. And second, in today's world, whatever is connected need to be protected. Security plays a very important role. And again, we want to make sure we give the best solution and services to Indonesia when it comes to security. So this is how we wanted to go 2024 and beyond. And if you look at the next slide, we were very humbled that NVIDIA chose us. And this is very strategic for Indonesia. We didn't wanted Indonesia to be late. The first batch of GPUs are arriving in Indonesia in the month of July. What does it mean? It will mean that there are a lot of processing, inferencing. All of you must be experiencing ChatGPT. There are a lot of such service. Today, all such processing after our GPUs arrive, many of such services now can happen within Indonesia instead of happening outside Indonesia. So this was a very significant step, and we were very humbled that in their own parameter, when NVIDIA wanted the best partner, they choose us. If you look at the next slide, this is the most latest number. So in the first few slides, I showed you 2023. We continue to carry on that momentum. 2023, our revenue growth was 9.6%, but first quarter, it went up to close to 16%. And EBITDA is growing faster than revenue, 20%.
And that is resulting into a very strong net profit. That is where I think Steve updated in today's AGM, we announced the dividend. Let me share with you one more important data. When you work with a larger purpose, our purpose, what galvanized all the employee is not about connecting 100 million customers. We are very humbled. We are very, very thankful to all our customers for having trust on us. But what really excites us is our purpose to empower every Indonesian. So we do everything with that purpose in our mind. So when you work with a larger purpose, just yesterday I was updated that Indosat is one of the best telco in the world in terms of total shareholder return. There is a parameter called TSR value. And our TSR value in last 26 months is close to 80%, which is one of the best in the world. So I think the key message is when you work with a larger purpose and you do it very, very, it's like doing your purpose very jujurly, genuinely, things happen, things, you don't have to worry about financials. So shareholder is also happy. Our customer is also happy, and we are becoming a good example for Indonesia. So with this, I conclude my presentation. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak Vikram Sinha, Presiden Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison. Baiklah, saatnya tiba untuk saya memberikan kesempatan kepada teman-teman sahabat media, baik yang hadir secara offline maupun yang bergabung bersama dengan kami secara online untuk diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaannya. Saya akan mulai dari teman-teman di offline, bisa mengangkat tangannya dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya kasih dulu mikrofonnya kepada yang paling depan. Mohon maaf Mas, disebutkan nama dan dari media mana sebelum pertanyaannya. Tolong dibantu teman-teman. Baik. Tes. Nah, selamat sore Bapak-bapak semuanya. Saya Givari Pak dari Kumparan, izin mau nanya beberapa pertanyaan Pak. Mau nanya Pak soal Starlink Pak yang masuk ke Indonesia. Bagaimana tanggapannya Pak, dan apakah dari Indosat sendiri merasa tersaingi Pak atau ada peluang kerjasama? Nah terus menurut dari Indosat sendiri, apakah sesusah itu membangun menara di wilayah 3T? Apa saja sih Pak kendalanya gitu. Terus yang terakhir, tanggapannya Pak bagaimana Indosat melihat merger XL dan Smartfren ini Pak? Apakah akan merebut pasar dari Indosat? Baik, terima kasih. Jadi ini semuanya tanggapan. Saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Pak Vikram untuk menjawabnya. Nanti untuk pertanyaan berikutnya saya akan kasih kesempatan buat teman-teman media, tapi sebaiknya untuk fokus ke laporan keuangan ataupun update yang disampaikan, dipresentasikan oleh manajemen kami. Saya berikan kesempatan yang kedua, Mas Ivara tadi ya, Givara. Ya, selamat sore Bapak-bapak semua. Saya Reza Hadian dari Investor Trust. Mau tanya Pak, ini tadi kan ada paparan juga ya untuk BTS ya, BTS-nya ada yang 2G ternyata masih dipertahankan juga dan jumlahnya ternyata bertambah. Ini kenapa masih dipertahankan? Kan bisa dibilang jumlah pengguna feature phone sampai sekarang ya mungkin berkurang, udah di desa-desa juga udah pada pakai smartphone. Kenapa itu masih dipertahankan? Apakah memang pengguna HP yang konvensional tadi itu masih memberikan kontribusi besar terhadap ARPU perusahaan atau bagaimana? Dan pertanyaan selanjutnya mungkin terkait tadi dengan pembangunan menara BTS di wilayah yang 3T tadi. Apakah memang rencana ke depan ada menggunakan teknologi yang memungkinkan tidak perlu lagi pembangunan menara BTS gitu Pak? Kan ada operator di Amerika yang memang bekerja sama dengan salah satu perusahaan satelit, nanti akan membuat jaringan yang dari ponsel itu langsung ke satelit gitu Pak, terhubung. Apakah memang memungkinkan seperti itu dan bisa dilakukan dalam waktu dekat? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya tampung dulu pertanyaannya karena sudah lumayan banyak. Saya akan mengumpulkan 3 pertanyaan sekaligus untuk dijawab oleh our Chief Technology Officer Bapak Desmond, and then later Pak Vikram will give response and statement about new player in the telco industry landscape in Indonesia. In this case, a satellite company that now serving some of areas in Indonesia. Pak Vikram later will give a statement about that. But for the statement untuk jawaban terkait merger, kami tidak bisa memberikan respon pada saat ini pada public expose. Kita akan fokus kepada apa yang dicapai oleh Indosat Ooredoo Hutchison. Semoga bisa ditangkap dengan baik, Mas Givan. Okay, I will go now to Pak Desmond Chung. Pak Desmond, the question will be related to develop infrastructure on outer area. In this case, rural area. What are the challenges to develop and to build infrastructure in the outer area? The second one, do you seek any collaboration or any partnership with satellite company in the future? Very good question. Indonesia is a really big country. I went to many places. It's a good opportunity. A lot of people need connectivities. I think for us, it's important that we got all these capability, building really high towers capability, and also creating the transmission to different islands. This is one challenge, but we are able to do a lot of work here. We've been doing quite well in expanding to Nusra. We will continue to do more. That is our ambition, to empower every Indonesian. So this is our ambition to do more. In terms of this, in terms of the satellite, this is a new technology, you know, the low orbit satellite particularly. This is really good technology. We will bring a lot of benefit to the country here. So we will work with all these partners. We value all the partner technologies. So we'll bring, most important is we can bring benefit to the Indonesian people. So we look into every possibility so that we can get the connectivities. Ya, terima kasih Pak Desmond. Jadi untuk infrastruktur di daerah terluar memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya untuk investasi high tower. Tapi itu selalu diekspor sama Indosat untuk memberikan pelayanan terbaik pada customernya. Termasuk dengan memanfaatkan teknologi satelit, teknologi terbaru, itu semua dijajaki. Partnership itu merupakan salah satu cara bagi kami untuk memberikan layanan teknologi terbaik. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Rites with a question related to 2G. Pak Rites, our customer right now on the landscape, on the demographical, are they still using feature phone? Because we are still have some area covered with 2G infrastructure. Yeah, I think it's a very good question. As Vikram said, our company's objective is to empower every Indonesian. And let me remind all of us, Indonesia is not Jakarta and Jakarta is not Indonesia. So if you go to the rural areas, there are many people who are still do not have smartphone. And even if they have a smartphone, it's not VoLTE enabled. So VoLTE means voice over LTE. So they might be having smartphone, but not necessary they can use LTE voice. So whenever there is somebody wants to make a voice call, they need a 2G fallback. So that is why we have shut down 3G, but 2G is still relevant for the people to make some voice calls, because still people like to talk on voice call when they are into deep rural areas, they are into villages, they are into deep sea. Sometimes they make a call where the internet is not working. So we'll continue to support every Indonesian despite having lots of cost. And second thing which you asked about, rolling out into deep rural areas. We work very closely with technology team, and we decide which area to go as a techno-commercial team. The challenge which we face here is now transport is the only problem. Investment is not a problem. We, as Vikram said, we prioritize DESA. So wherever we get good quality transport, we go ahead and keep on looking an opportunity to launch the services in that particular area, especially 4G, because we believe digital inclusion is possible when we can make sure that every desa is using internet, fast speed internet. Ya, thank you Pak Ritas. Jadi jawabannya sudah jelas bahwa masih banyak pelanggan 2G yang menggunakan feature phone yang tidak dilengkapi, bahkan ada beberapa handphone yang beredar tidak dilengkapi dengan voice over LTE capability, sehingga mereka memang sangat mengandalkan layanan 2G.
Dan ini makanya 2G masih tetap dipertahankan di beberapa daerah, khususnya daerah rural. Dan ini juga menyangkut dengan pertanyaan yang dijawab oleh Pak Rites di jawaban berikutnya, bahwa infrastruktur yang kami hadirkan memang ada beberapa challenge termasuk transport, tetapi karena prioritas kami adalah membangun desa, makanya infrastruktur apapun challenge-nya termasuk transport didahulukan, khususnya untuk membangun desa. Semoga menjawab Mas Reza. Now I'm going to request Pak Vikram to give statement related to landscape industry in Indonesia, especially with new satellite company that also entering the industry, telco industry in Indonesia. So I think we have to understand this, that this is not a competition. I want to help all my media friends understand that services like Starlink, OneWeb, and there are few more, it is not a competition. These low orbit site is good to connect the unconnected. It is very good for use cases like fishery. Telco cannot even, I need to work with such satellite provider to serve them. My B2B team worked with them. So I think it is a good news for the industry. It is not at all a competition to telco. It is a very good opportunity for collaboration to connect the unconnected. Where it will help the telco in Indonesia, one of our biggest challenges is transport and backbone. So if I have to go to certain island where if they can give me the backhaul at a better price, we will be very happy to use those low orbit satellite to help us also connect the unconnected at the price which we want. So I think these are the use cases which will work. But I think the key message is it is not a new competition. This market, already we have operators, 4 operators. Now we are talking about one of them also merging. This telco business is a scale game. And Indonesia, we are all working towards getting to $3, $4 ARPU. Yeah, cost to serve and how give good quality. The only advantage I see is some of the collaborative approach on helping us do that and connect some of the island. Second, for sure, there will be a lot of use cases, whether it is for defense, whether it is for fishermen, where these satellite, we have been still working, our B2B team work with them and see how we can do, and we have been having a lot of discussion. So it is a good news, and it will be a good opportunity of collaborating and seeing how we can serve more and more people and help them wherever they need such connectivity. Terima kasih Pak Vikram, statementnya sangat jelas bahwa ini bukan merupakan sebuah kompetisi. Jadi dari Indosat Ooredoo Hutchison melihat ada pemain baru yang hadir dengan teknologi seperti satelit akan membantu percepatan ke daerah-daerah pelosok. Dan harapannya Indosat sendiri akan terus membuka pintu untuk kolaborasi, apalagi di beberapa sektor seperti pertahanan dan perikanan. Nah, ini merupakan sektor yang dijajaki saat ini oleh Indosat untuk berkolaborasi dengan perusahaan satelit. Ada beberapa perusahaan, tidak hanya satu, yang saat ini dijajaki melalui B2B, layanan B2B kami, sehingga nanti bisa memberikan layanan tepat guna kepada penggunanya, pengguna khusus di sektor industri tadi, sesuai dengan partnership yang sudah dihasilkan tadi. Pak Vikram menyampaikan mempertimbangkan price, mempertimbangkan harga, mempertimbangkan berbagai hal, tapi yang paling penting adalah memberdayakan masyarakat Indonesia, empowering Indonesia. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Sebelum ke online, tadi karena sudah ngangkat tangan, saya berikan kesempatan pada yang wanita dulu. Ya, ada 2 orang nanti di depan yang bertanya. Saya berikan kesempatan, habis ini jangan khawatir teman-teman yang di online, saya akan kembali membacakan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih, perkenalkan saya Rika dari Bisnis Indonesia. Tadi menyambung terkait Starlink dan BTS. Mungkin kalau dari pengamat itu menyebut kalau memperkirakan kalau Starlink ini ada kemungkinan melakukan predatory pricing gitu ya. Kalau dari Indosat sendiri harapannya dengan adanya Starlink ini apakah benar
mungkin atau proyeksi dari Indosat untuk mengantisipasi sekiranya kalau Starlink ini melakukan predatory pricing ini, tindakan Indosat seperti apa? Kemudian kalau dari Indosat regulasi seperti apa sih yang diinginkan agar Starlink ini tidak melakukan predatory pricing? Dan kemudian jika misalnya Starlink ini melakukan layanan internet merambah ke urban area dan bukan hanya 3T, dari Indosat responsnya seperti apa? Apakah akan mengganggu bisnis Indosat? Dan terkait saya fokusnya dulu Mbak, tadi kan saya sudah sampaikan untuk pertanyaan tadi sudah diberikan statement. Mungkin bisa fokus ke Indosatnya, silakan. Pertanyaannya fokus ke Indosat. Oke, mungkin yang BTS tadi menyambung terkait BTS, Ya. tadi katanya masih mempertahankan BTS 2G. Kalau di tahun ini akan menambah berapa banyak jaringan 2G, 4G, dan 5G? Apakah 5G akan ditambah atau mungkin hanya 4G yang akan ditambah? Terima kasih. Nah, baik. Pertanyaannya akhirnya kembali ke Indosat ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mbaknya. Halo, ya. Iya, halo. Selamat sore, Bapak-bapak. Saya perkenalkan, saya Nitya dari Kontan. Saya ingin bertanya terkait pembagian dividen untuk tahun buku 2023. Berapa ya jumlahnya dari laba total pembagian dividennya berapa? Terus berapa persen dari laba tahun 2023-nya Indosat? Lalu sisanya nanti sisa dari labanya itu akan dialokasikan untuk apa? Itu aja deh kalau gitu, terima kasih. Terima kasih Nitya. Baik, saya jawab dulu untuk Mbak Rika untuk statement terkait Starlink tadi sudah diberikan oleh Pak Vikram, kita tidak akan memberikan statement tambahan. Jadi fokus utama saya akan mengulangi kembali bahwa Pak Vikram mengatakan bahwa kita tidak melihat ini sebagai kompetisi. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua terkait pelayanan yang akan dilakukan di Indonesia, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi khususnya di sektor industri pertahanan dan juga perikanan atau fishery. Nah, di mana kami melalui B2B, di sini ada Pak Muhammad Dhani Buldansyah, Chief Business Officer, membuka kesempatan untuk berkolaborasi tidak hanya Starlink, tapi juga dengan OneWeb dan berbagai penyedia satelit lainnya yang punya teknologi LEO untuk kolaborasi dengan Indosat untuk memberikan pelayanan. Jadi statement sudah diberikan, jadi tidak akan dijawab lagi. Kemudian sekarang kita menuju ke BTS. Itu akan dijawab langsung oleh Pak Desmond. I will go to Pak Desmond. Pak Desmond, what is the plan of roll out new BTS this year, which will be focus on the outer area, rural area? Is it gonna be 2G again or 4G? Is there any plan for 5G even? Please, Pak Desmond. Yeah, I think, again, this is a good question. I think Indonesian is a big country again. So our ambition is to cover more area. Our rural area is mostly in eastern Indonesia. We will cover more. Hello? So in terms of the technology, so there's still some 2G. So of course we will continue doing the for some customer they have it, but mostly is 4G. 4G is mostly of the user, a majority. So 4G and 2G together is our underlying technology we are going to continue. This ecosystem for 5G we will wait. We'll continue to observe what is the handset penetration, then we will do it at the right time and so on. So we will focus majority what the customer needs, what handset they have. So like Ritesh mentioned earlier, so some people are still using 2G, so we need to serve them. So the driving force is what customer needs. Ya, jadi jawaban yang paling utama adalah apa yang dibutuhkan oleh customer saat ini. Nah, yang dilihat oleh Pak Desmond dan tim dari teknologi bahwa yang dibutuhkan oleh customer saat ini adalah layanan 4G. Sehingga 4G menjadi prioritas untuk roll out di tahun ini. 2G tetap dipertahankan untuk beberapa daerah, sementara 5G kami tetap menunggu kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah mungkin tidak lama lagi, sehingga ini akan menentukan arah kami untuk berinvestasi mendeploy more city, kota-kota baru lagi untuk 5G. Semoga menjawab Rika dari Bisnis Indonesia.
Nanti saya akan meminta Pak Dhani juga untuk memberikan statement terkait layanan partnership di sisi industri dengan bisnis ya di B2B Pak Dhani sesaat lagi. Sebelum saya ke Pak Dhani, saya mau ke Pak Niki. Pak Niki, there is a question right now from Nitya dari Kontan. Mungkin untuk numbers, our friends can show on the screen teman-teman angka hasil keputusan RUPS untuk dividen. Nanti untuk angka bisa dilihat di screen. Tetapi the question goes to Pak Niki, the remaining fund will be given back to the company for the operational. What is the use of the remaining profit, Pak Niki? So we are continuing to pay dividend for 2023. The dividend we are paying is 268.4 rupiah per share, and the total dividend payout is about 2.2 trillion rupiah. After paying the dividend, we still have about 2.3 trillion would be retained in the company. So for Indosat, we feel there are two questions always in our mind, asking ourselves. Number one is how we can do better for Indosat, what we can bring to Indosat for ourselves. Number two is what Indosat can bring to this country. So it's important for us to continue to expand our footprint, adding more site in rural area, keep investing, bring the service quality to be better over time. And we are also bringing a lot of latest technology into this country. NVIDIA is one good example, right? So when we need to do all these things, trying to do better, provide better services, raise the quality of our services, build a larger network, bring new technology into Indonesia, all these things require some investment. So that's why we are retaining around 2.3 trillion for the company to use. Thank you for your question. Terima kasih Pak Niki. Jadi untuk angka Manitia bisa dilihat di screen, mungkin bisa di capture juga agar tidak terjadi kesalahan pada saat mengkode angkanya. Jadi angkanya tadi sekitar 2 triliun 164 miliar lebih, untuk koma-komanya bisa dibaca di belakang, itu untuk dividen yang diberikan. Sementara angka yang di retain ya atau dikembalikan untuk operasional perusahaan adalah 2 triliun 342 miliar. Jadi itu adalah angka yang tadi disampaikan oleh Pak Niki, ada 3 poin. Yang pertama itu adalah membangun jaringan yang lebih luas, kembalikan kepada negeri dengan membangun daerah terluar, dan yang terakhir yaitu membangun teknologi terbaru atau membawa teknologi terbaru datang ke Indonesia melalui Indosat. Semoga menjawab. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai partnership di sisi bisnis. Masih menyambung pertanyaan dari Rika tadi, Pak Dhani mungkin bisa memberikan tambahan additional statement Pak Dhani untuk bisnis-bisnis yang dikolaborasikan bersama partner di beberapa sektor industri yang tadi menyambung mungkin dari industri perikanan, kelautan, ataupun bahkan sektor pertahanan. Oke, terima kasih Mas Steve. Jadi Indosat ini bertransformasi dari telco menjadi teko. Jadi teko apa sih? Artinya bahwa kita menyediakan solusi-solusi bukan hanya telekomunikasi, connecting people, tapi juga memberikan solusi baik ICT. Pak CEO kami juga sudah bilang bahwa tadi ada AI dan lain-lain. Nah, untuk itu juga kita tahu kebutuhan industri ini sekarang sangat-sangat besar dalam hal penyediaan atau solusi ICT. Nah, Indosat ini sekarang mulai berperan dalam penyediaan solusi ICT. Kami tentunya sudah banyak berkolaborasi, bekerja sama dengan mining company, ya, dengan menyediakan smart mining, dengan plantation company, menyediakan smart plantation, kemudian juga
apa namanya, dengan para nelayan kita menyediakan fishery yang meng-guide para nelayan agar bisa mencapai produktivitas yang lebih baik. Dan tidak kalah pentingnya adalah kami juga memberdayakan terutama UMKM. Karena kita believe bahwa UMKM itu akan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah ini yang kami sediakan dari Indosat sebagai bukan hanya sekedar telekommunikasi tapi juga teknologi company. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dhani, sangat jelas, sangat clear sudah disampaikan oleh Pak Dhani. Nah sekarang kita menuju ke pertanyaan dari online dulu sebelum nanti mungkin saya berikan kesempatan lagi buat teman-teman yang hadir secara offline. Dari antara di sini ada Cornelis. Seperti apa perjalanan Indosat saat ini dalam transformasi dari perusahaan telco ke techco? So this question will be referred to Pak Vikram Sinha, our President Director and CEO. Pak Vikram, where are we right now on this journey transforming from telco to become AI native techco, and how do you see the journey so far? I think this is a very critical moment for us. When we started 26, 27 months back, our focus was that we need to integrate so that not a single customer should have any disruption. In fact, our commitment to customer was this merger is good for them. They will get better experience. The good news is that we were able to execute, and what it did is, it gave us the scale. As I said, it gave us a scale and it gave us a special place. We are one of the 10 operator in the world who is in that 100 million customer league. So once you have a scale, you are getting a lot of attention from big partners. You name it, big partners. You saw how NVIDIA chose us because we showed agility, we showed scale. Companies like Google, Cisco and all, they all want to partner with us. So scale is giving us the leverage and attention of some of the best who want to come to Indonesia and work with us together to serve the customer. When this is happening, I think the timing is very good that we move towards a transformation, and this transformation is AI native techco. So first thing first, we are investing on our people. I have always been telling that investment on technology like AI need to be backed by equal investment on human capital. So now we as management team, BOD team, top 100 leader, all our employee, we are making sure that they are all AI certified. First, we want to make sure that Indosat start walking the journey of being a AI native techco. Let me give you one small example. We used to do our capacity planning. We invest close to 5 to 6 trillion rupiah on managing capacity. When we used to do it manually, the accuracy used to be around 70-75%. Last 3 months, we have been doing it with our AI capabilities, processing the data on GPUs. The accuracy rate has become 98%. That itself, in my Q1 order, led to a saving of $10 million. So that is one example I am giving you. There are hundreds of use cases where AI will help us be more productive, AI will help us create new business, and that journey has started, and we are doing with some of the best partner in the world. That is a journey, and then we will keep giving you progress update, and we have seen some early good result. But our ambition is much bigger. Indosat is a very iconic brand. We want to make sure that we are able to help Indonesia also move towards the AI journey.
And we can only do that once we are able to showcase at Indosat level. So there are many things which will follow. The other big example I will give you is Garuda LLM. Just imagine machine talking in Bhasa. Today, you know, you go to ChatGPT and all, you get things in English. This we will start launching in July, wherein a lot of citizen services you will able to see in Bhasa, and it will happen through the NVIDIA GPU processing. Think of a situation, all citizen services, which will happen, and this will be real. Maybe next time when we meet, we will be able to give you the demo. So these are the example, and we are making sure that we invest on our people, we have the right partner, and that is the journey of AI Native TechCo, is what we are talking about. Terima kasih Pak Vikram. Saya coba untuk mensummary-nya, untuk menjawab pertanyaan dari Cornelis. Jadi semuanya diawali pada saat merger. Jadi pada saat merger tidak ada disrupsi sama sekali, sehingga kepercayaan customer masih tetap ada untuk Indosat. Itulah yang membuat customer tetap stay di Indosat pada saat merger, dan jumlah customernya mencapai 100 juta. Pada saat sudah sampai di angka 100 juta, Indosat sudah memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi dengan berbagai partner yang ada di dunia. Nah, inilah yang disebut Pak Vikram sebagai kekuatan dengan skala besar. Kekuatan inilah yang membuat kami akhirnya dipilih sebagai NVIDIA, sebagai AI Cloud NCP yang ada di Indonesia. Dan inilah yang membuat kami semakin yakin untuk bertransformasi menjadi AI Native TechCo. Nah, investasi di bidang teknologi seperti membawa GPU akan hadir mulai bulan Juli di Indonesia, dan ini dilakukan selaras atau paralel dengan investasi di SDM, di bidang SDM, investasi kepada people. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Pak Vikram, kami sudah memiliki AI Certified untuk karyawan kami, sehingga salah satu use case adalah capacity planning yang biasanya dilakukan dengan rating 75% dari sisi akurasinya, sekarang berubah dengan menambahkan teknologi AI itu menjadi 98% dari sisi akurasi untuk capacity planning. Dan ini bisa membuat perusahaan bisa menghemat sampai angka 10 juta US dollar hanya untuk melakukan capacity planning. Ini merupakan salah satu contoh penerapan AI di dalam Indosat yang membuat kami percaya diri untuk memiliki sebuah ambisi membantu Indonesia memasuki babak baru di babak AI. Kami percaya diri bahwa, dan kami berambisi bahwa Indosat bisa sukses di sisi AI journey-nya, sehingga bisa membawa Indonesia di AI journey memasuki babak baru. Nah, satu hal yang disampaikan oleh Pak Vikram tadi adalah Garuda LLM yang akan di-launching pada bulan Juli nanti, di mana teman-teman akan diundang untuk melakukan uji coba langsung kepada salah satu fitur yang merupakan bukti implementasi penggunaan teknologi Gen AI di Indonesia, asli Indonesia. Silahkan untuk pertanyaan berikutnya saya kembalikan ke floor dulu untuk offline. Ini merupakan satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita jawab satu pertanyaan online sebelum waktunya berakhir. Baik, satu pertanyaan dari depan. Saya pura-pura nggak kenal aja Mas Indra, silakan. Dan nama medianya dari mana? Oke, selamat sore Mas Steve, Pak Daniel, Pak Vikram. Saya Indra dari Teknobas. Penasaran aja sih Pak, apa sih dampak signifikan yang bakal dirasakan pelanggan dan Indosat menjadi AI Native TechCo? Dampak signifikan akan seperti apa? Terus kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Terakhir boleh satu lagi, tadi tertarik dengan kenaikan ARPU ya, kira-kira apa sih yang men-trigger? Padahal di 2023 kemarin kalau Bu Sri bilang ada kontraksi di konsumsi masyarakat, tapi Indosat mampu menaikkan ARPU bahkan lebih tinggi dari operator yang paling besar di Indonesia. Terima kasih. Alright, baik. Oke, ini pertanyaannya mostly go to Pak Rites ya, both of the question. Tapi untuk ARPU nanti Pak Niki akan ngasih komen untuk ARPU, but I will go to Pak Rites first. Pak Rites, Pak Vikram already mentioned about
AI and then what is the implementation inside of the company. But what about customer facing? What are the customer expectation after we implement the Gen AI also on the customer facing innovation feature and other things for the customers? Pak Ritesh, the time is yours. Thank you for the question. I think it's the most relevant question. You are thinking about customers, right? So any company, if we are trying to bring new technology, is for the customer empowerment. For example, you're opening an app, right? You're opening Indosat app and you love to play games and you are also love to read some news article, what is happening across the globe. Or you are a person who wants to eat out, or maybe you're a fitness freak. So AI will understand what are your needs at different places. So for example, if I'm opening an IM3 app or Bima Plus app of 3ID, the same offers will be given to you on your, so for you, the application appearance will be different. For him, the application appearance will be different. For me, based on my learnings and it will be very contextual. So I'll be looking into your eye to eye. And you will make sure that you are as an individual, you're not a segment for us. We are a customer wherein you are being valued based on your requirements. So that contextualization will happen. And also this AI will able to understand that you are using internet, you're watching video, but in certain areas when driving a car, the network experience is not that great. So that information will go to network. It may happen that network can self-heal itself. So basically, whatever you are doing for the betterment of the customer and bringing more efficiency. The second question you talked about ARPU. So I think we have been able to increase ARPU because we think about the customer. We are not into this business to first earn money. We are here into business to solve customer problems. For example, you are a journalist. You know in Indonesia, in Desa area, the biggest problem is that people are having land, but they cannot fight legal battle to get their land back, right? So they need some money to fight legal cases. So Indosat is also talking to the banks who can provide loan to such people who do not have any credit history based on telco data. So maybe 1 million, 2 million rupiah, or maybe $200, $300 can help that customer bring back their land. So we as a company will try to understand what are the real life problem. We'll keep on giving those digital services. And since every digital service require connectivity, the usage will go up and the ARPUs will go up. So for everything, to nutshell, what we are talking about here is, we'll keep our customer in the center and entire technology will revolve around solving that problem. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Ritesh. Tadi juga sudah dijawab pertanyaan soal ARPU. Jadi fokus utama dari penerapan Gen AI untuk customer ada di aplikasi. Jadi dengan penerapan Gen AI untuk MyM3 dan juga Bima untuk pelanggan Tri, customer akhirnya dapat merasakan bagaimana dia mendapatkan offering sesuai dengan capability dan juga behaviornya. Jadi kalau Mas Indra mungkin bukan tipe suka fitness, jadi tidak akan di-offer masalah fitness gitu ya. Tapi mungkin suka film, nanti akan di-offer sendiri fitur-fitur layanan soal film. Jadi itu akan dipelajari sendiri dari behavior pada saat Mas Indra menggunakan layanan kami. Dan itu semua akan diterapin melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh Indosat sendiri, yaitu MyM3 ataupun Bima. Nah untuk ARPU, jawabannya adalah bagaimana customer kami merupakan bagian tengah atau berada di center, berada di pusat. Di mana kami selalu mendengar kebutuhan dari customer. Salah satu contoh yang diberikan oleh Pak Ritesh tadi, kami memberikan layanan kepada masyarakat di pedesaan, tidak hanya layanan telco. Tapi juga kita ada kolaborasi dengan bank memberikan loan kepada customer. Nah ini merupakan salah satu cara kami mendengarkan kebutuhan dari customer sampai di level yang paling bawah. Dengan mendengarkan itu makanya kepercayaan customer akan tambah banyak. Mau nggak mau mereka akan terus menggunakan layanan kami. Asalkan mereka didengarkan dan mereka menjadi pusat dari pelayanan dari Indosat sendiri. Semoga menjawab. Dan Pak Niki, you want to add something on ARPU and how the company is going to achieve more the rise of ARPU in the next year? So in terms of ARPU, I think Ritesh actually has given a very clear answer
the key thing for us is to offer what the customer needs. And to do that, we need to understand how we can solve customer problem. And then in terms of, if we look at the context of our business, right? Earlier on, I mentioned about improving the quality of our services. People need to use connectivity data all the time, more and more, right? Or I'm sure all of you would have experienced that, and I don't need to explain it. So the key for us is to ensure we would be able to provide the services anywhere people would go, whenever they need it. The quality of the service has to be excellent. So this is what we aspire to achieve. We have been making progress, and this has also been reflected in the ARPU development. We are very confident that this trend will continue, and we will be able to provide better services. And then we work with the belief that when we are doing the right thing, we will also be rewarded. Thank you. Ya, jadi sudah disampaikan bahwa kami optimis bahwa angka ARPU akan terus tercermin sebagai jawaban dari kami mendengarkan customer. Jadi semakin tinggi layanan yang diberikan, semakin tinggi dampak yang diberikan juga bagi Indosat Ooredoo Hutchison dari sisi kenaikan ARPU. Oke, baik. Dengan demikian kita sudah ada di pukul 17.30 dengan berakhirnya pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan oleh Pak Niki tadi, berakhir pula Q&A pada hari ini. Oleh karena itu kita bisa berikan aplaus yang paling meriah dulu untuk semua narasumber kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Vikram Sinha, terima kasih Pak Niki Lee, terima kasih Pak Ahmad Zulfikar, Pak Rites, Pak Desmond. Terima kasih Pak Muhammad Buldansyah, terima kasih Bapak Irsyad Sahrodi, semua narasumber kami, para Board of Directors dari Indosat Ooredoo Hutchison yang sudah hadir pada Public Expose pada sore hari ini dan menjawab pertanyaan dari teman-teman media yang hadir secara langsung maupun yang bergabung bersama kami secara online. Dapat kami sampaikan merupakan sebuah komitmen dari kami untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman media yang mungkin yang belum sempat dibacakan dari online tadi untuk dijawab pada hari ini. Jadi rest assure, tenang saja teman-teman media, kami akan menjawab pertanyaan teman-teman dengan para staff corporate communication di sini, para teman-teman corporate communication di sini akan menghubungi langsung teman-teman media dimanapun Anda berada. Dengan demikian berakhir pula Public Expose untuk RUPST 2024 pada sore hari ini. Saya Steve Saera mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih audio.